लायक सब ताज़ीम व तकरीम अकाबिर उलमाए किराम वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और अजीज तालिबुल इल्मों और मेरी गुफ्तगू सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन गैरतमंद माएँ, बहनें और बेटियां, रबीउल अव्वल शरीफ में आज का ये खूबसूरत पुरवकार इज्तिमा मदरसा दारुल लतीफ की मकतब नंबर 1 यानी उसकी पहली शाख में मदरसा सैयदा फातिमा ज़हरा लिल बनात में आज का ये खूबसूरत इज्तिमा, जिसमें अभी तलबाए अजीज ने कुरान पाक की तिलावतें और फिर उसके साथ नाते रसूल मकबूल, बाज बच्चों ने गुफ्तगू की, तकरीरें की। ये एक इदारे की कारकर्दगी थी जो आपके सामने आई। इदारे के मुंतज़मीन, मोहतमीन, मुअल्लिमीन, मुतवस्सिलीन सब के सब लायक तहसीन और मुबारक के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी नेमत से मालामाल किया है। मुझसे पहले मौलाना शाहजाद साहब बता रहे थे कि अंग्रेजी जरूरत नहीं, बल्कि मैं इससे भी एक लफ्ज आगे कहता हूं कि जवाब आ गजल के तौर पर आम तौर पर यह तासुर होता है कि पगड़ी वाला अंग्रेजी कैसे बोलेगा, दाढ़ी वाला अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, दाढ़ी रख कर अंग्रेजी पढ़ कैसे सकता है, पगड़ी पहनकर ये अंग्रेजी पढ़ेगा कैसे। तो हमारे मदारिस ने आपको बताया कि जैसे हम आपको दीन इस्लाम मुसलमान बनाकर सिखाते हैं, कि मुसलमान बना के कुरान पढ़ाते हैं, मुसलमान बना के हाफिज बनाते हैं, मुसलमान बना के आलिम बनाते हैं, मुसलमान बना के दाई बनाते हैं, मुसलमान बना के मुबल्लिग बनाते हैं। तो हमारे इदारे ने आपको ये बताया है कि हम आपको मुसलमान बनाकर एक बेहतरीन फौजी भी बना सकते हैं। हम आपको कुरान सुन्नत की तालीम के साथ इस दुनियावी तालीम से पैरास्ता और आरास्ता करके आपको जनाब वाला ये सिखाकर आपको बेहतरीन कमांडर भी बना सकते हैं। हम आपको बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाला एक प्रोफेसर और लेक्चरर भी बना सकते हैं। दुनिया के किसी शोबे में इस शोबे का कुरान वाला बच्चा चला जाए वो सबसे आला दर्जे पर होगा, इसलिए कि अल्लाह के यहां सबसे आला तालीम कुरान की तालीम है। बाकी दुनिया की सारी तालीमें हेच हैं। जिसको आला रब ने सबसे आला तालीम दे दी है तो बाकी तालीमी तो इनके लिए आम तालीम है, इनका हासिल करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे एक आलिम इस वक्त मंजर पर नहीं है। एक दफा उनसे किसी ने पूछा कि आपने अंग्रेजी कहां से सीखी? उन्होंने कहा ये तो बाजारी ज़बान है, चलते फिरते लोग बोलते हैं। जब हमने कुरान मदरसे में बैठ के सीख लिया है, हदीस इदारे में बैठ के सीख ली है, तसव्वुफ हमने बुजुर्गों की जूतियों में बैठ के सीख लिया है, कुरान सुन्नत की तालीमात को समझा है, हदीस को समझा है, फिका को समझा है, उसूल तफसीर को समझा है, उसूल हदीस को समझा है। जब वो इल्मी फनून जो कुरान सुन्नत के हैं, जो नबुव्वत की विरासत के हैं, जो सहाबा की विरासत के हैं, जो अहले बैत की विरासत के हैं, जो अंबिया और औलिया और उलमा और मुहद्दिसीन और फुकहा की काविशों का नतीजा है, जब वो इल्म अल्लाह ने हमें अता कर दिए हैं तो ये तो चलते फिरते बाजार वाले भी इस इल्म को सीख लेते हैं। हमारे लिए सीखना कोई मुश्किल है, ये हम बातें करते हुए सीख लिया करते थे। तो ये मदारिस के बच्चे पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आओ इनका मुकाबला, कोई एक आदमी तो ऐसा पेश करके दिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसा दारुल लतीफ ने जो आपके इस कोट समाबे के वसीब में इसी लालगढ़ रोड पर ये खूबसूरत, बहुत हसीन, बड़ा पुरवकार, निफासत, लताफत, जैसे नाम लतीफ है उसमें लताफत है, निफासत है, शराफत है। और इनके बच्चों के चेहरे देखें तो नूर से भरे हुए हैं, सरों पे देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो दस्तार है, लिबास देखें तो सबका सफेद है। मैं तकरीर शुरू करने से पहले एक बात मुझे याद आ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा साहबा के हल्के में बैठे थे। हदीस में आता है कि आप बैठे थे, बातें कर रहे थे, अचानक एक शख्स आया
اور جو اچانک آیا اس کا حلیہ حدیث میں ہے، مشکات میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، اچانک ایک شخص طلوع ہوا، حالانکہ طلوع سورج ہوتا ہے، بندے نہیں ہوتے، آدمی تو آیا کرتے ہیں۔ یہ طلوع کا لفظ بول کر حدیث والا سمجھانا چاہتا ہے، راوی بتانا چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت اتنی تھا جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ طلوع ہوا۔ آپ دنیا کے اسکول کالج کے بچوں کے چہرے بھی دیکھ لو، ان کے چہرے بھی دیکھ لو، اصطلع علینا رجل بیاض شدید الثیاب کا منظر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جب حضور کے قریب آیا تو بالکل سفید کپڑے تھے، سب کے کپڑے دیکھیں، شدید سواد الشعر، کالے سیاہ ان کے بال تھے، لگتا ہے جوانی کا عالم تھا، یا یہ وہ کیفیت تھی جیسے ہمارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضور کے سامنے آ کر مہذب ہو کے باادب بیٹھا اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے سامنے یوں ٹیک دیے اور اللہ کے محبوب سے گفتگو کرنا شروع کی۔ ایک سوال کیا، دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا، چوتھا سوال کیا۔ اب ان سوالات کو اور ان جوابات کا وقت نہیں ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے، سیدنا عمر ابن خطاب وہاں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا کہ یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، بھیجنے والے کو پتا، یہ جس کے پاس آیا ان کو پتا، ہمیں کیا پتا یہ کون ہے۔ تو اب وہ جملہ سنیے جو جواب ہے اللہ کے محبوب کا۔ فرمایا اتاکم جبرائیل ان یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین میرے پاس طالب العلموں کی شکل بن کے آئے ہیں، جس طریقے سے بیٹھے ہیں ایسے طلباء کو بیٹھنا چاہیے، جیسا لباس ہے ایسا ان کا لباس ہونا چاہیے، جیسے یہ اجلا صاف ستھرا ہے ایسے ان کو ہونا چاہیے، جیسے جبریل نور والا ہے ایسے علم کی ان کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، سفیدی کے ساتھ نور کی بڑی مشابہت ہے، اس لیے ان کو علم والا بننا چاہیے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ بدھ کے دن اللہ نے نور کو پیدا کیا تھا، اس لیے ہم مدرسوں میں جب کسی کتاب کو شروع کرنا ہوتا ہے یا دعا کرانی ہوتی ہے تو بدھ کے دن کا انتخاب کرتے ہیں کہ العلم نور، یہ علم نور ہے اور نور علماء کے طلباء کی طرف اساتذہ سے منتقل ہونا ہے، اس کے لیے ہم دن بھی وہی چنتے ہیں جو اللہ نے چنا ہے۔ تو یہ جبریل کی شبیہ بیٹھی ہے ساری، وہ لوگ بیٹھے ہیں جو رسول اللہ کے سامنے جبریل امین کی شکل بن کر حضور کے سامنے زانو تلمس طے کر رہے تھے۔ ان طلباء کے اس تقدس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جن کے پروں تلے فرشتے، پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں جن کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جن کو حضور نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے ولی دیکھنے ہوں۔ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا میاں مسعود احمد صاحب بہت بڑے ولی ہیں، کوئی خواجہ خان محمد کا مرید ہو کہے گا خواجہ صاحب بہت بڑے ولی ہیں، کوئی کسی پیر کا مرید ہے کہے گا میرا مرشد بڑا ولی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھو سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ حضور نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، جو دن رات بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی، ان جیسا ولی کوئی نہیں۔ اور میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بچہ فجر سے لے کر دوپہر کو 11 بجے تک ہمارے مدارس میں 12 بجے تک قرآن پڑھتا ہے۔ آج کل چلو 6 سے لے کر 12 کر لو تو 6 گھنٹے تو پکے ہیں۔ ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے قرآن پڑھتا ہے، مغرب سے عشاء تک 1.5 گھنٹہ قرآن پڑھتا ہے۔ عشاء کے بعد بھی کئی بچے اپنے اسواق اپنی منزلیں مکمل کر کے سوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے یہ 12 گھنٹے پڑھتے ہیں، 12 نہ پڑھیں 10 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ اور ایک عام بچہ جو آہستہ بھی قرآن مجید پڑھے تو ایک پارہ 20 منٹ میں پڑھتا ہے،
एक घंटे में 3 पारे पढ़ता है। अगर 10 घंटे ये बच्चा रोजाना कुरान पढ़ता है तो हर बच्चा रोजाना 30 पारे कुरान पढ़ता है। बेशक सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बच्चे को याद कराई है, वो सारा दिन यही पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 10 घंटे पढ़ेगा तो जितनी देर में एक आदमी पूरा कुरान पढ़ेगा उतनी देर में ये उतनी दफा बिस्मिल्लाह पढ़ चुका होगा। जैसे उसे पूरे कुरान का अजर मिलता है, ऐसे इस बच्चे को भी 10 घंटे में पूरा कुरान खत्म करने का अजर मिलता है। अब मैं पूछता हूं दारुल लतीफ वालों से, आपके पास कितने बच्चे हैं कुरान पढ़ने वाले? 120 बच्चे वहां सिर्फ कुरान पढ़ने वाले हैं। बाकी जो स्कूल का निजाम है, उनका बाकी दरस निजामी है, बाकी असबाक की तरतीब है, वो अलहदा है। अब 120 कुरान जिस धरती पे रोजाना खत्म होते हैं, कभी सोचो उस जमीन का मुकद्दर क्या, उस इलाके का मुकद्दर क्या, उन गली कूचों का मुकद्दर क्या, उस दरसगाह का नसीबा क्या, वहां बैठने वालों का नसीबा और मुकद्दर क्या, उनकी जियारत करने वालों का नसीबा कितना बुलंद कि जहां 120 कुरान रोजाना खत्म होते हैं। कई कई इदारे ऐसे हैं जहां कई कई हजार तालिबुल इल्म है। अगर 1000 बच्चा है तो 1000 कुरान का खत्म होता है। अगर 2000 बच्चे हैं, 2000 रोजाना कुरान के खत्म होते हैं। याद रखो, असबाब की दुनिया में, दुनिया के बाकी रहने की जहां और बहुत सारी चीजें हैं, वहां सबसे बड़ा सबब अल्लाह के कुरान की तालीम है कि ये इतना बैठकर कुरान पढ़ते हैं। हदीस में आता है एक हर्फ भी कुरान का महफूज रहेगा, अल्लाह क्यामत नहीं बर्पा करेंगे। जब क्यामत कायम करेंगे तो कुरान को उठा लेंगे, खाली लफ्जों पर यानी सफों पर, सफेद सफों पर क्यामत कायम होगी। कुरान सीनों से उठ जाएगा, कोई आदमी कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, फिर क्यामत कायम होगी। ये बैठे हैं तो दुनिया की बका का जरिया है, ये चले जाएं तो दुनिया में क्यामत कायम हो जाए।